बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलवा के बारे में, जिसे कंवार गंदल, एलोवेरा या सब्र के नाम से भी पहचाना जाता है। बहुत सारे लोग इसके ख़वास से वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा और मुख्तलिफ़ अमराज़ में इसको दुरुस्त तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे शायद आप वाकिफ़ ना हो। तो आज की वीडियो में आपको इसकी तमाम मालूमात फ़राहम करेंगे। सामने स्क्रीन पर देखें तो इसके पौधे की आपको अशकाल पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इसका पौधा जो कि 2 से 2.5 फुट तक ऊंचा होता है। जो पत्ते हैं वो गूदे से भरे होते हैं और किनारों से दंदानेदार से नोकदार से होते हैं, और नीचे मोटे और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो बिल्कुल पतले हो जाते हैं। इसके अंदर से जो गूदा निकाला जाता है, हासिल किया जाता है, वही दवाओं में भी शामिल किया जाता है। पेस्ट लगाने के लिए भी, जेल लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और खाने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इस स्लाइड में हम इसके मिजाज के बारे में देखते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसका नाम क्या है। एलवा या कंवार गंदल इसको उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है। एलोज़ इसको इंग्लिश में बोला जाता है। एलो बर्बेडेनेसिस इसको लातीनी ज़ुबान में, जबकि अरबी और फ़ारसी में इसको सब्र के नाम से पहचाना जाता है। एलोवेरा या कंवार गंदल ये दूसरे दर्जा में गर्म खुश्क दवा है, यानी दूसरे दर्जा में ही गर्म है और दूसरे दर्जा में ही खुश्क है। तो ये ख़ास तौर पर सर्दी तरी और सर्दी खुश्की के अमराज को दूर करने के लिए नहायत फ़ायदा मंद है, और ख़ास तौर पर जिस्म की अंदरूनी सोजिश और जल्दी अमराज को दूर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। जैसा कि पिछली स्लाइड पर बताया कि इसका पौधा 2 से 2.5 फुट तक ऊंचा होता है। इसके जो पत्ते हैं वो गूदे से भरे होते हैं, रस से भरे होते हैं, जो किनारों से दंदानेदार, नीचे से मोटे और ऊपर से बिल्कुल उसका सिरा नोकदार सा हो जाता है। इनके पत्तों के दरमियान एक सीधी शाख निकलती है, जिसके सर पर सुर्ख रंग का फूल खिलता है। पर इसकी जो हिस्सा हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो इसके पत्ते के अंदर से निकलने वाला रस या गूदा होता है, जिसको दवा के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसके पत्तों और इसके गूदे से एक इसका एक्सट्रैक्ट या जोहर भी हासिल किया जाता है, जिसको सब्र कहते हैं, और ये भी दवाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस स्लाइड में देखें तो सबसे ज़्यादा ये जिस्म पर मुलय्यन असरात रखता है, मूसल असरात रखता है, यानी आंतों के फेल को तेज़ कर देता है। ऐसे लोग दायमी कब्ज़ होती है या उन्हें मुस्तकिल कब्ज़ रहती है, उनके लिए कंवार गंदल या एलवा नहायत फ़ायदा मंद है। ये आंतों के फेल को तेज़ करके जिस्म पर कब्ज़ कुशा असरात मुरतब करता है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द हों या जोड़ों के पथरा जाना हो, कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होता है सर्दी की वजह से, और कुछ लोगों के जोड़ बिल्कुल सर्दी खुश्की की वजह से खुश्क हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, पथरा जाते हैं, उनको जोड़ों का पथरा जाना कहा जाता है। तो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए भी कंवार गंदल और सब्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 से 5 ग्राम तक रोज़ाना इसका गूदा खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके तैयार मुरक्कबात भी मार्केट से आपको मिल जाएंगे। ऐसी ख़वातीन जिनमें हैज़ बंद हो जाता है, तो उन ख़वातीन के हैज़ को जारी करने के लिए भी एलवा बेहतरीन कुदरती दवा है। जिस्मानी वरम हो, वो अंदरूनी हो या जल्द के ऊपर हो, इनको दूर करने के लिए ये फ़ायदा मंद है, यानी जल्दी अमराज के लिए नहायत फ़ायदा मंद है। खून को साफ़ करती है। इसके अलावा ये गर्म खुश्क मिजाज होने की वजह से जब जिगर में ज़ोफ़ पैदा हो जाता है सर्दी तरी की वजह से या सर्दी खुश्की के बायस, तो उस सूरत में ये जिगर को क़ुव्वत पहुँचाता है। जिगर के अंदर अगर सर्दी खुश्की के बायस कोई रुकावटें पैदा हो जाएं, जिगर के अंदर नालियों में यरकान की कैफियत पैदा हो जाए उन रुकावटों की वजह से, तो उसको खोलने के लिए, उस यरकान को दूर करने के लिए भी ये फ़ायदा मंद है। इसके अलावा ये मैदा में से सर्दी को दूर करता है, मैदा की कमज़ोरी को दूर करने में फ़ायदा मंद है। ऐसे मरीज़ जिनमें इस्तिस्का, जिनके मुख्तलिफ़ अज़ा में पानी पड़ जाता है, उस मर्ज़ को दूर करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। पेट के कीड़ों को ख़ास तौर पर ख़त्म करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए, जल्द पर पैदा होने वाले अमराज और खून की सफाई करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे के दाग धब्बे वगैरह दूर करने के लिए इसको जेल की सूरत में लेप किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। जबकि दीगर जल्दी अमराज के लिए भी इसको, या मुताफ़न शुदा जो आपके वरम होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ताफ़न बन जाता है, ज़ख़्म बिल्कुल गलने लगते हैं, तो उसकी सफाई करके इसका गूदा वहाँ भरने से वो जो ज़ख़्म है वो भी मुंदमिल होने लगते हैं, भरने लगते हैं। तो सर्दी के वरम हो या मैदा और आंतों के अंदर ज़ख़्म बन जाए तो उनको दूर करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर ख़वातीन इसका जेल चेहरे पर लगाती हैं मास्क की सूरत में, तो उससे जेल निखर जाती है और जो छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उनमें भी नुमायाँ कमी वाक़ई होती है।
اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے صبر جسے کہا جاتا ہے، مصبر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ خاص طور پر قبض کشا ادویات میں شامل کیا جاتا ہے۔ حکماء اس کے استعمال سے بخوبی واقف ہیں اور اس کے خواص سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اس میں مختلف کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ اس میں دیکھیں تو ایلو ایموڈین یہاں پہ دکھایا گیا ہے، اینتھراکوینونز اس میں موجود ہیں۔ یہ جسم پر آنتوں کے فعل کو تیز کرنے کے اثرات مرتب کرتے ہیں اور قبض کو رفع کرنے میں فائدہ مند ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی ٹیومرز ہوتے ہیں، یعنی گلٹیوں کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بربیلوائن اس میں موجود ہے جو کہ جسم پر مسل اثرات مرتب کرتا ہے، یعنی آنتوں کے فعل کو تیز کر دیتا ہے۔ اس میں اسینشیل فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں جو سوزش کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں، اینٹی انفلامیٹری ہیں۔ اس میں میوسیلیج موجود ہے جو کہ معدہ آنتوں کی بلغمی جھلی کی حفاظت کرتا ہے۔ اس میں وٹامن بی، سی، ای پایا جاتا ہے جو کہ اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں، یعنی عام غذائی وٹامنس ہیں۔ اس میں پولی سیچرائڈز، ریزنز، ایلو جیل وغیرہ پائے جاتے ہیں جو نشو و نما کو بہتر کرتے ہیں، جلد کی حفاظت کرتے ہیں، بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے، یعنی جو اس کا جوہر ہے، وہ فنگس کو ختم کرنے کے لیے، بیکٹیریا ختم کرنے کے لیے، قبض دور کرنے کے لیے اور خلیات کی حفاظت اور نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے۔ گھیگوار کا گودا آپ نے استعمال کرنا ہو تو روزانہ 3 سے 5 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ سے جو اس کا ست یا ایکسٹریکٹ ملتا ہے وہ استعمال کرنا ہو تو وہ 125 ملی گرام سے لے کر 500 ملی گرام تک استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اپنی مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کی مقدار خوراک کا تعین کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ مسلسل اس کو استعمال کرنے سے آنتوں میں مروڑ پیدا ہو سکتا ہے اور خاص طور پر حاملہ خواتین اس کو نہ استعمال کریں کیونکہ اس سے حمل ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ اگر دستیاب نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پر تربت استعمال کر کے یہی آپ خواص اور اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے معدہ میں مروڑ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے گوند کتیرا اور گل سرخ آپ استعمال کر کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس کے تیار مرکبات جو مارکیٹ میں سے آپ کو بآسانی مل جاتے ہیں، ان میں سے حب تنکار بہت مشہور دوا ہے، آپ کو بہت ساری کمپنیاں بنا کر مارکیٹ میں سیل کرتی ہیں۔ قبض دور کرنے کے لیے بہت بہترین مرکب ہے حب تنکار کے نام سے۔ قرص ملین کے نام سے آپ کو تیار مرکب مل جائے گا، حب مدر ہے، حب صبر کے نام سے آپ کو مل جائے گی جو اسی کے نام سے ہے۔ بیری سال، تنسخ، یہ ہمدرد کے تیار کردہ مرکبات ہیں، سیرپس ہیں، یہ آپ کو تیار مل جائیں گے اور حلوہ گھیگوار مختلف حکامہ اس سے تیار کرتے ہیں۔ جو سردی کے ورم ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یا جو بگڑے ہوئے متعفن ورم ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس ورم کو صاف کر کے اس کے اندر اگر ایلوا یا ایلوویرا کا ست یا اس کا یہ جو گودا ہے یہ بھرتے رہیں چند روز تک، روزانہ باقاعدگی سے زخم کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ، تو اس کا جو تعفن ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور وہ جو زخم ہیں وہ بھرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ چہرے کی چھائیاں اور داغ ختم کرنے کے لیے اس کا جیل ماسک کی صورت لگا کر آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور عام جسمانی امراض اور خاص طور پر اندرونی سوزش ہو یا قبض ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کی گودے کی 1 چمچ روزانہ لے سکتے ہیں۔ یہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے یہ بھی اور اس کا ایکسٹریکٹ بھی، تو اس کو نگلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ بآسانی اس کو کھا بھی لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو کھا سکتے ہوں تو اس کے گودا استعمال کرنے سے آپ کو سردی کے امراض میں، سردی خشکی کے امراض میں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ جی تو دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔